Foul yun, dapat ganun ka lang. Makanan para kay Caballero. Walang camper, wala. Lungkutano for rebound. Put back, basket, dead lang. Goal to 1. Obrador, Superstar Gudo. Nice series para sa Team Daro. Wala, tulay. Mr. Johnny Talent. Most defensive player for all time. Levi for 3. Yes, sir! Levi 3.24 lang. Kung punta para kay Mr. Oliver Bacala sa bawi sa